अच्छा केनता बेले सोर पेली बहुत खुशी बताते महाराज जेन अछन ताकू 18 बरस छे 18 बरस नु जके एतकी करूछन तो सकर बात जेते ही पहले हे जिबा ओ काला करे बहुत प्रेमा बाबू आपण भूल सुनियो जे कंस भूमिका वर्तमान अभिनय करुचे शुभम खिलिला 18 वर्ष ना मते 17 वर्ष होची इधर से इधर से कुहा बोली का कुहा बोली का What does the negative 70% negative percentage? हाँ আমার সরকার আগে সমস্তଙ୍କୁ ମୋର কোটি কোটি প্রণাম ମୁଁ ଜାଣିଲି 2 ବର୍ଷ ପରେ এটা 2 ବର୍ଷ হয়েছে যাত্রাকে আর ମୁଁ এটা ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଛେବି ଆଉ ଥରେ କହିଛେ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ମୁଇଁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଠିଆ ଲାଗୁଛେ আজ ମୁଁ ଗର୍ବ କରିବି আমার গাঁ ଆଉ 5 বরষকে দেখবে কাଣା অবস্থা হেবা বরগড় ধনুযাত্রাকে চুপ হ্যাঁ খেতি দেবে পছে গাড়ে শব্দ এটা মোর সব কথা এখানে এত সুন্দর আর কংস ভূমিকারে যে অছন তাঙ্কু মোর কোটি কোটি প্রণাম ভগবান ସବୁଦିନ ଲାଗି କଂସ ରଖିଥାଉ আর କୃଷ୍ଣ ବଳରାମকে ଡାକୁଥାଉ ନିଜେ ଡେରି ଦଉଥାଉ ଚାଲେ बहुत बहुत धन्यवाद आसन अलंकृत करंतु